अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त सियासी गहमा गहमी की ही बात करेंगे जो इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, और इस गहमा गहमी के अंदर बाज़ सियासी प्यादे आगे की जाने बढ़ रहे हैं और बाज़ लोग जिस खूबसूरती के साथ चाले चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कोई भी किसी भी वक्त कहीं पे भी जा सकता है, यानी कि इस वक्त किसी को भी शय हो सकती है और मात हो सकती है। और इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे अगर पंजाब असेंबली का जिक्र करें या फिर केपीके की बात करें, तो वहां पर सबसे ज़्यादा इस वक्त सियासी मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त खान साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से विफाक को वो अपने कंट्रोल में कर सकें, और इसी तरीके से पीडीएम पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पंजाब को अपने काबू किया जा सके। लेकिन पंजाब को अपने काबू में करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने दाम में किसी तरह से लाया जाए। लेकिन वो किस तरह से उनकी बातों में आएंगे, किस तरह से उनकी बात को मानेंगे, इसके लिए एक सियासत के जादूगर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, जो कि इस वक्त पहुँचे हुए हैं पंजाब, और वहाँ जाकर वो मुलाकातों का एक सिलसिला कर रहे हैं। और उन मुलाकातों के अंदर जो तय पाने वाली कुछ बातें हैं, उसमें जो ख्वाहिश नज़र आ रही है वो ये है कि पंजाब के अंदर पीडीएम अपनी हुकूमत बना ले, क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत बना लेते हैं और उसके साथ वफाक में हुकूमत और सिंध के अंदर है, तो बलूचिस्तान भी उन्हीं के पास तकरीबन है। और इस तरह की सूरत हाल के अंदर वो काबू कर सकते हैं उन तमाम मामलात को जो कि इमरान खान करना चाहते हैं, और उनकी सियासी हिकमत अमलियों को नाकाम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या इस तरह के मुमकिनात हो सकते हैं? क्योंकि खान साहब भी पूरा जोर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अवामी हिमायत उनके साथ है और अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी है, क्योंकि अगर किसी और हुक्मरान को जब हटाया जाता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लेकिन उनको हटाने पर लोग उनके साथ निकल आए, और ऐसा हमने देखा। लेकिन क्या अब जो मौजूदा सूरत हाल बनती जा रही है उसमें भी खान साहब के साथ उसी तरह के लोग मौजूद हैं, उसी शद्दोमत के साथ खड़े हैं, या वो ताकत दिखाएंगे जिस तरह से खान साहब ने दिखाई? क्योंकि अब होने वाला जो आखिरी एक जलसा था वो खान साहब के लिए ज़्यादा मुतासिर कुन साबित नहीं हो सका। तो क्या खान साहब मज़ीद जलसे करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, या अभी भी जो वफाक है उसको काबू करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने सूबे बचाएंगे जो कि केपी और पंजाब है? जबकि कहा यह जा रहा है कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। क्या असम्बलियाँ तहलील करने का कोई फ़ायदा होगा? और अगर असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से बार बार जिक्र किया जाएगा तो परवेज़ इलाही साहब किस तरफ जाएंगे? क्या वो जरदारी साहब या पीडीएम की तरफ जाएंगे, या वो इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े रहेंगे? क्योंकि मोनिस इलाही साहब की कुछ बातों के अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ नज़र ज़रूर आया है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो यकीनन हमने उनको बहुत सारी उन सियासी जमातों के साथ भी बैठते हुए देखा है जो कि उनकी बहुत ज़्यादा मुखालिफ थी, और उम्मीद नहीं थी कि ये उनके साथ जाएंगे भी। लेकिन हमने देखा कि चौधरी शुजात हों, परवेज़ इलाही हों, उन सियासी जमातों के साथ भी हाथ मिलाते हुए हमें नज़र आए हैं। क्या ऐसा होने जा रहा है, या पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीडीएम, नून लीग अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं? और अदाद शुमार का क्या नंबर गेम है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मीर समद बरोही साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब बेहद शुक्रिया आपका। और इनके साथ तज़िया देते हैं और पेशगोइयों के बादशाह हमारे साथ मौजूद हैं राव इमरान सलेमान साहब, तज़िया कार हैं। जनाब राव साहब, आज आपके तज़िये हम जानेंगे, और पेशगोइयाँ इनकी जितनी भी हमारे प्रोग्राम में आपने की हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़। देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में आप क्या पेशगोई करते हैं और वो किस हद तक जो है वो सही साबित होती है। और हमारे साथ शाहिद खान साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, आपको भी शुक्रिया कहेंगे कि आपने हमें वक्त दिया। और जैसा कि इस वक्त पेशगोइयों का भी ज़माना है, बाज़ लोग पेशगोई करते हैं टैरो कार्ड से, कोई हाथ देखकर और कोई किसी तरह से, कोई सियासी चालों को देखकर, तो हम ज़रूर आपसे जानेंगे। लेकिन मीर समद बरोही साहब इस वक्त जरदारी साहब पहुँचे हुए हैं, क्या मिशन है और किस मिशन को मुकम्मल करने पहुँचे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वकर भाई देखें, पाकिस्तान का जो मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मोहतरम आसिफ अली जरदारी का रोल जो है वो बड़ा अहम है। जैसे हमने माजी में भी देखा, इस मुल्क के अंदर जब भी सियासत के अंदर कोई भोंचाल की बात चलती थी तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा फ्रंट फुट पे आके रोल प्ले करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इस मुल्क के अंदर एक बहुत ही मुस्बत और एक बेहतर सियासत करते हैं। इस वक्त जो उनका पंजाब में रोल है वो मेरे ख्याल में कोई अभाव वाली कोई नहीं।
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری اس وقت پنجاب میں اس لیے موجود ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک حکومت قائم ہے جو کہ عمران خان کی اپنی حکومت نہیں ہے، اور عمران خان واضح اعلان کر چکے ہیں کہ میں اسمبلیوں سے استعفیٰ لے کر اسمبلیوں کو تحریر کر کے جنرل الیکشن کی طرف جاؤں گا۔ تو آصف علی زرداری صاحب اس وقت پنجاب میں ایک اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو ہمارا اپنا ٹرن اوور مکمل مل جائے، اس کے لیے وہ اس وقت یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے تنظیمی معاملات کو بھی وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، نہ صرف حکومت کے معاملات کو۔ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے تنظیمی مسائل تھے کافی ٹائم سے پنجاب کے اندر، ان کو آصف زرداری صاحب جو ہے پنجاب میں بیٹھ کر بہت بخوبی انداز میں اور قریب تر ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت جلد الیکشن ہو اور اسمبلیاں ٹوٹ جائے، میرے خیال میں پرویز الہی صاحب کا پرسوں ہی ٹی وی انٹرویو میں ایک بات ہے کہ بھائی مارچ تک تو ناممکن ہے، تو اس میں مشورہ دیا انہوں نے کہ کوئی ابہام نہیں ہے اس میں کہ کوئی بات، ہاں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس لوگ دیتے ہیں، عمران خان اپنی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیتا رہے گا کہ میں کبھی آج کر رہا ہوں، 20 کو کر رہا ہوں، 15 کو کر رہا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان اسمبلیوں سے ریزائن کریں گے، اپنی اسمبلی کو تحلیل کریں گے، اور بلکہ نون لیگ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آتا رہا ہے کہ جو ایف آئی آر درج نہیں ہو پا رہی پرویز الہی کے ہوتے ہوئے تو وہ اسمبلیاں کس طرح سے تحلیل کر دیں گے، یہ ایک جو بات انہوں نے کی پوائنٹ تو ہے سر اس میں۔ دیکھیں مسئلہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر اور چیف ایگزیکٹو ہے اور کہنے پہ کوئی ایف آئی آر درج نہ ہو، یہ نون لیگ کا اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں۔ پرویز الہی صاحب اپنے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ضرور ہے، جب چاہیں وہ اپنے اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتے ہیں، لیکن چودھری صاحب نہیں چاہتے کہ میرا اسمبلی ڈیزولو ہو۔ سوال یہ ہے کیوں چاہیں گے؟ ایک شخص کو ابھی اپنے پروجیکٹس کو لانچ کیے ہوئے 2 مہینے گزر گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ چاہے گا کہ میں ان پروجیکٹس کو ایک اس مقام پر لے کے جاؤں کہ کل کو الیکشن میں میرے پاس ایک نیریٹو ہو، میں اس کے اوپر جا کے اپنا بیانیہ پیش کر سکوں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پولیٹیکل کارکن یا پولیٹیکل شخصیت یہ بات کر سکتا ہے کہ پروجیکٹس میں نے سٹارٹ کیے اور میں اس پہ نہ ہوں اور وہ مکمل ہو جائے، تو وہ چاہے گا کہ میرے دور میں کچھ کام ہو جائے، وہ چاہیں گے کہ وہ جناب راؤ سلمان صاحب اس وقت پنجاب کی صورتحال جس جگہ پر ہے، پرویز الہی صاحب کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے، یہ سرپرائز نہیں تھا، یہ اچانک ان کو واپسی کا راستہ ایک درکار تھا۔ اصل میں تو طے یہ تھا 24 گھنٹے پہلے کہ انہوں نے اسلام آباد ہی جانا ہے، لیکن جہاں سے ان کو اشارے مل رہے تھے وہاں کا جو موبائل فون تھا وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ سارے صورتحال کے اندر جب یہ اعلان کرتے ہیں، یہ تھا پلان بی تھا جس کو فوری طور پر انہوں نے اعلان کیا، اگر اسمبلی توڑنی ہوتی تو وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے ہم توڑ رہے ہیں، سب ان کے ایک اشارے کے منتظر تھے، کیونکہ یہ فیصلہ بہت جلد بازی میں تھا۔ اب رہی بات پرویز الہی کی، پرویز الہی کی سیاست کا خاتمہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ جب وہ ایک ان کے مطابق کا ایک جو پرچہ تھا وہ درج نہیں کرا سکے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے احکامات آئے اس پر بھی عمل درآمد وہ مکمل طور پر نہیں کرا سکے یہاں پر۔ لیکن کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ایسے بھی تھے جو مسلسل ان کے شکایات کرتے رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ مونس الہی نے اپنے والد صاحب کے جگہ پر جو پہلا نعرہ لگایا تھا کہ عمران خان جب حکم کریں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بہت بڑے بڑے سوالات اٹھا دیے یہ کہہ کر کہ ہم جنرل باجوہ کے کہنے پر ہی ان کے جو ہے نا پیچھے لگے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی اپنی ذاتی مجبوریاں کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہیں؟ اس کے بیٹے پر بے پناہ مقدمات ہیں، اور ایسے مقدمات ہیں کہ جس میں مسلم لیگ نون کی بھرپور ترین کوشش ہے، اگر حمزہ شہباز 2 ہفتے بھی رک جاتے تو ان کو نظر آ جاتا ہے کہ اس وقت مونس الہی کہاں کھڑا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو مقدمات سے نکلوانا ان کی مجبوری ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات میں ایک ریکویسٹ کے انداز میں کہا کہ مجھے 4 ماہ دے دیں، اس 4 ماہ میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پنجاب کا سارا پیسہ تھا وہ گجرات میں جا کے لگا دیا ہے، اتنے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا، وہ اس نے اس بات کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے جو لالی پاپ دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ سر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آپ کو صرف اور صرف میں بچا سکتا ہوں۔ اس سے کوئی پوچھے تم ایک مقدمہ درج کرا سکے تھے جو تم اس کو گرفتاری سے بچاؤ گے؟ یہ بات ہے کہ کون کر لے گا گرفتار؟ اگر مطلب آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب پولیس کرائے گی؟ نہیں، پنجاب دیکھیں اگر پنجاب پولیس کو احکامات وزیر داخلہ دیتا ہے، اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کہ وہ طاقت 27 کلومیٹر کی کون سی ہے جس سے لینے کے لیے عمران خان اتنے بےتاب ہیں؟ پنجاب ان کے پاس ہے،
खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है, फिर क्यों मरे जा रहे हो 27 किलोमीटर? सर बड़ी ताकतें हैं इनके पास, असम्बली में रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है। इस 6 माह के अंदर मौजूदा हुकूमत ने तो इस कौम का बड़ा गर्क कर दिया। मेरे भाई बैठे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब का हिस्सा बहुत कम महसूस होगा, क्योंकि जब आपकी टीम खराब कारकर्दगी करती है तो जो कप्तान है उसको सारी तनकीद का सहरा उसके सर पे जाता है, उस कप्तान को रोड़े और पत्थर मारे जाते हैं। कप्तान इस वक्त मुस्लिम लीग नून का है। जब आसिफ अली जरदारी से बात करें तो बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट है, वो घबराहट उनके नहीं है चेहरे के ऊपर जो घबराहट मियां शहबाज शरीफ साहब के है, इसलिए कि वो उनकी टीम का हिस्सा जरूर है। और एक और बड़ी बात यह है कि आप पेशन गोई की बात करें, आसिफ अली जरदारी तो खुद इस बात के लिए बेताब है, इस बात के लिए नहीं कि परवेज इलाही साहब को मिला लिया जाए, इस बात के लिए कि इमरान खान को, वो इनके पास इतना वक्त भी कम है कि मैं कब किसी तरीके से मौजूदा हुकूमत से भी अलहदगी की बात करूं, लेकिन उनको एहसास है इस चीज का कि मुसलसल गलत बयानियों के बावजूद भी इमरान खान की जो मोहब्बत है आवाम के दिलों में वो कम नहीं हुई है, ये बात तय है। चले, अगर मोहब्बत कम नहीं हुई है तो ये उन्हीं के जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनसे पूछ लेते हैं, शाहिद खान साहब से। शाहिद भाई ये फरमाइएगा, खुशामदीद कहते हुए आपसे मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर की सूरत हाल है उसमें लगता ही नहीं है कि आप अपनी हुकूमत बचा पाएंगे। परवेज इलाही साहब जो है अगर बात मान जाते हैं जरदारी साहब की तो वहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, तो सर क्या आप पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएंगे या आगे अपना सफर जारी रख पाएंगे? किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? बहुत शुक्रिया वकार साहब। पहली बात तो ये है कि जी हमें हुकूमतों की फिक्र नहीं है जी, हमें हुकूमत में रहने का कोई लालच नहीं है। अगर हमें हुकूमतों से प्यार होता और हमें इक़्तिदार के मज़ों से प्यार होता तो आज हम जो है ना समझौता करके बैठे होते, जिस तरह पीडीएम की 13 जमातों ने आपस में की है। इनकी माजी भी आपके सामने है, इनका मुस्तकबिल भी आपके सामने होगा इंशाअल्लाह, और इनका दौर जो अभी चल रहा है ये भी आपके सामने है। ये तो इमरान खान साहब को रिजीम चेंज के जरिए जो हटाया गया, वो रिजीम चेंज के असरात अभी पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है और शुरू हो गया है उसके असरात। 250 कंटेनर कराची बंदरगाह पे खड़े हैं और उसको क्लियर करने के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस नाअहल हुकूमत के पास, स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है कि उसको क्लियर करा सके। उसमें लहसुन के कंटेनर भी है, उसमें सारी खुराकी अजिया, प्याज भी है, जो अभी इस इम्पोर्टेड की वजह से, हुकूमत की वजह से आसमान तक उसके रेट जाके पहुंचे हैं। जो लोग प्याज के साथ रोटियां खाते थे उनको भी इन्होंने मजबूर किया कि वो प्याज उनकी पहुंच से दूर कर ली, और आज जो मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है तो वो इन्हीं जो 13 जमातों ने इमरान खान साहब के साथ रिजीम चेन का हिस्सा बने, और जिन्होंने रिजीम चेन, कौम उनको माफ नहीं करेगी। और जो ये मेरे भाई तजियाकार साहब बैठे हुए जो ये कहते हैं कि जरदारी साहब को इतनी शर्म महसूस नहीं होगी जितनी वो सर मैंने शर्म क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ साहब को हो रही है। उन्होंने तो एक शर्म का जुमला इस्तेमाल नहीं किया परेशानी सर। ये सारे लोग बाकायदा जिम्मेदार हैं। सर मैं एक सवाल कर सकता हूँ उनसे? ये जितने लोग जिम्मेदार हैं, जितने लोग ये जो है ना पीडीएम का हिस्सा है, और पीडीएम के हिस्से में जितने लोग है ये पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार है। जितना जिम्मेदार शहबाज शरीफ है उतना जिम्मेदार जरदारी साहब है, ठीक है। जितना जिम्मेदार नवाज शरीफ है उतना जिम्मेदार बिलावल साहब है, ठीक है। देखिए जी शाहिद भाई, मैं एक सवाल ये पाकिस्तानी आवाम को काबिल कबूल नहीं है। सही है। शाहिद भाई ये भी सवाल का जवाब दे दें कि रिजीम चेंज जो आप बार बार कह रहे हैं, खान साहब ने तो कह दिया कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तो वापस ले ली सारी बातें। अब ये तो मामले ही खत्म होकर रह गया ना बोलने के लिए। आप भी गालिबन यही कहना चाह रहे थे? नहीं सर, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने मुझसे मेरे तरफ, मैंने शर्म का जुमला इस्तेमाल नहीं किया, पहले तो मैं बताता चलूँ। इनको इक़्तिदार का शौक नहीं और इक़्तिदार से बाहर आ गई। जब इनके 123 इस्तीफे जमा हुए तो अली मोहम्मद खान जो इमरान खान के बहुत करीब है, ये पहला सवाल है मेरा, उसने कहा कि हमारे 95% लोग ऐसे हैं जो असेंबली से बाहर नहीं आना चाहते। ये ऑन द रिकॉर्ड बात मौजूद है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान क्या इतने नाबालिग आदमी है, इतने कम अकल आदमी है कि उनको ये नहीं पता कि जब जिस मौके पर ये बात कर रहे हैं
کہ ہم اقتدار سے باہر جائیں گے, اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو ان کا ایک آدمی جا کے آج وزارت کے لیے حلف اٹھا رہا ہے, ایک وزیر بنا ہے. ٹھیک ہے, ان سے پوچھو اقتدار کا مزہ نہیں تو کیا چیز ہے یہ؟ ٹھیک ہے شاہد بھائی, اب یہ ذرا جواب دے دیجیے گا. ایک تو رجیم چینج تو ہوا نہیں, خان صاحب نے منع کر دیا ہے. دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ تو پیچھے ہٹنا شروع ہو چکے ہیں خان صاحب کے بیانیے سے. وقار صاحب جتنے بھی سوالات ہیں مجھ سے پہلے کریں, بعد میں آپ مجھے موقع دے بولنے بس سر کا. اب آپ کے پاس موقع ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے موقع نہیں دینا پھر ان کو موقع دے, پہلے یہ بولے بعد میں بولوں گا. سر آپ کے پاس ہے سر تقریباً 3 منٹ تو ہیں سر آپ کے پاس, کنفرم فرمائیے. اچھا ٹھیک ہے, بیچ میں انٹرپٹ تو نہیں کریں گے؟ نہیں آپ کہیں کیا ہے, آپ کہیے سر. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سراسر جو ہے نا, یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی اس لیے گئی تھی, یہ حکومت ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس لیے ہٹائی گئی تھی کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے, پاکستان میں جو ہے نا معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے, اور یہ ناتجربہ کار ٹیم ہے جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, اور ہم لوگ بہت تجربہ کار ہیں, اور ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. جب ہم آئیں گے تو ہم 24 گھنٹوں میں یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تجربہ کار ٹیم آ گئی ہے, ملک کی معیشت بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اور ملک کی جو ہے نا جو کرونا میں جو حالات تھے, وہ تجربہ کار بندے نے تو ملک کی کرونا کے جیسے حالات میں بھی ملک کو چلتا رہا, اور ملک کی معیشت بھی چلتی رہی, ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا. کرونا جیسے ٹائم ہے جس میں دنیا نے اپنا معیشت کا جو ہے نا رونا روتی رہی, لیکن عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں کرونا جیسی وبا میں بھی پاکستان کی معیشت مستحکم رہی. اور جب یہ تجربہ کار ٹیم آئی ہے تو آپ نے اس کا زرد موالا اور پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے ملا کے دیکھ لے, اور ابھی کی مہنگائی کی شرح دیکھ لے, تو سب کچھ آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں یہ اقتدار میں یہ مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ اپنے کیسز کم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کو آج کی خبر دے دوں کہ حمزہ شوگر ملز پتہ نہیں نیب اتنی مہربانیاں ان کے اوپر شریف برادران کے اوپر کیوں کر رہی ہے. یہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اس گورنمنٹ میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو غیر آئینی طریقے سے رجیم چینج کے ذریعے جو سہولتکار بنے تھے آئے تھے, اور اس کو ختم کیا, اور اپنے کیسز جو ان کے اوپر بنے ہوئے, ایک عام آدمی جو بینک سے 10 روپے کا قرضہ لیتا ہے تو بینک والا اس کا جینا آرام کر دیتا ہے. ان کے قرضے بھی معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہیں, اور وہ قوانین انہوں نے اسی اسمبلی سے پاس کروائے. جو سب سے بڑی چوری کرے گا اس کے لیے جو ہے نا قانون کوئی نہیں ہے, اس کو معافی ہے, اور جو چھوٹی چوری کرے گا وہ جیل میں سڑے گا. اس کے خاندان جو ہے نا وہ ساری عمر اس کی رات دیکھتے رہیں گے. چلے یہ 3 منٹ ہو گئے شاہد بھائی, 3 منٹ ہو گئے آپ کے. اب دوسرے سوال کا جواب دیں. پاکستان میں 2 قانون کے لیے پاکستان بنا تھا. ٹھیک ہے جناب, میں نے آپ کو پورے 3 منٹ دیے. شاہد بھائی اب دوسرا سوال تو لے لیجیے. سر یہ فرمائیں کہ کیا جو اب عمران خان صاحب ہیں, اتحادی حکومت جو ہے عمران خان صاحب کو نااہل کرانے کی کوشش کرے گی, کیا نااہل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اسد عمر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے, الیکشن کمیشن میں خط بھی لکھیں گے, مراسلہ لکھیں گے, لیکن سر کیا لگ نہیں رہا آپ کو کہ نااہل کرا دیں گے وہ؟ وقار صاحب دیکھیے, عمران خان صاحب ایک سوچ بن چکا ہے, ایک نظریہ بن چکا ہے. یہ کبھی بھی یہ جتنی بھی کوششیں کرے, یہ امپورٹڈ حکومت اور جو ان کے حواری اور جو ان کے رجیم چینج میں جو شامل حضرات تھے, ان کو کچھ کو تو سبق مل گیا اور کچھ کو ملے گا انشاءاللہ. آج ارشد شریف کی ماہ کی آہ ان کو لگے گی, اور ارشد شریف صاحب جو ہے نا بڑا وہ ٹیلی فون پہ بولتا تھا اور اپنی جو ہے نا اس میں تجزیے میں بولتا تھا کہ وہ کون تھا. آج ارشد شریف صاحب کی ماں نے جا کے کورٹ میں بتا دیا کہ وہ کون تھا, اور دنیا کو پتہ چل گیا کون تھا. کس کا ارشد شریف صاحب کی ماں نے ان کے نام دے دیے, جو بھی تھا وہ سب آپ کے سامنے. وہی تو دوسری بات میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ عمران خان صاحب ایک فگر بن چکا ہے, وہ پاکستانیوں کا سوچ بن چکے ہیں. ایک جتنے مرضی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہمیں کوئی حکومتوں میں ایک دفعہ پھر آپ کو کلیئر کر دوں, اتحادی نا اتحادی حکومتی, ہم تو ہم نے تو
अपनी नजरिए के लिए अपनी हुकूमत कुर्बान कर सही है, दी। ठीक है। अच्छा हम शाहिद भी भाई, तो समझौता कर ठीक है, सकते मैं आपके थे, पास वापस हम आता भी तो हूं। समझौता कर सकते थे कि ठीक है वगैरह, चलिए, मैं लेकिन समझौते की हुकूमत नहीं, हाँ, आपने जो आवाम बात के की है- दिलों पे राज करने वाला इमरान खान, हाँ, उससे आपने जो उससे बात की है गुलामी इसका मैं कबूल जरा नहीं की। जवाब ले लूँ। हाँ, पीपल्स पार्टी से जवाब ले लूँ। आपने जो बातें की हैं, जो जिक्र किया है, जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत साहब, आप जो है जिस तरह से कर रहे हैं काम, उसमें कामयाब नहीं होंगे और किसी तरीके से खान साहब को नाअहल भी नहीं करा सकते। देखिए, जो शख्स खुद ही अपने आप में, अपनी ज़ुबान में, अपनी बयानिए में नाहल हो, सुबह कुछ कहे और रात को भूल जाए, तो उसको नाहल करने की ज़रूरत नहीं, उसको वक्त और हालात नाहल कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने बहुत ही धड़ल्ले से कहा कि हमें इक़्तिदार और कुर्सी की कोई फ़िक्र नहीं है। तो माशाअल्लाह, अगर आपको कुर्सी की फ़िक्र ना होती तो फिर दिन को आप धमकियां दे के और रातों को जाके पैरों पे बैठ के तरले ना करते। आपको इक़्तिदार की फ़िक्र ना होती, अपने ही मुल्क के सालमियत के इदारों के सरबराहों को सरेआम दुनिया के सामने मीर सादिक मिर्जा जाफर इसलिए ना कहते कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो, आप न्यूट्रल क्यों हो गए हो, आप जानवर क्यों बन गए हो कि मुझे हुकूमत से हटाया जा रहा है, पाकिस्तान के आइन के तहत एक शिक के तहत मुझे मेरे हुकूमत से हटाया जा रहा है, आप मेरे लिए क्यों साथ नहीं दे रहे हो, आप मेरे लिए क्यों साथ नहीं दे रहे हो, जब आप मुझे माजी में वोट मेरे लिए खरीदते थे। इसको इक़्तिदार की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन बात ये ना कि कोई फिक्र नहीं है। खान साहब तो आवाम के लिए कर रहे थे ना, सारे जो कुछ भी कर रहे थे, उनका तो ये कहना है कि मैं आवाम की भलाई के लिए कर रहा हूं। 6 माह में क्या कर दिया पीडीएम ने? नहीं है, बकौल इक़्तिदार की आपको फिक्र नहीं है तो पीडीएम ने और इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर क्या दिया? ये आप तो- सब्र करें, आप सब्र करें। हमने आपको आइन के एक शिक के तहत हटाया है। हमारे पास हमारा टर्नओवर 15 अगस्त तक मुकम्मल होगा। इस 15 अगस्त तक पीडीएम की हुकूमत ने, उसके इत्तेहादी ने कोई परफॉर्मेंस दी तो पाकिस्तानी अवाम हमें वोट देंगे। अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं दी तो हम रिजेक्ट होंगे, आप आ जाना हुकूमत कर लेना। वैसे कैसा लगता है इम्पोर्टेड हुकूमत कहना, मतलब सुनते हैं किस तरह लगता है? देखो, हम ऐसी अब क्या है? भाई ने कहा, मामला है, भाई ने मतलब है, यही भाई ने बात कहा समझ रहा। ना, भाई ने कहा कि इमरान खान एक सोच बन चुका है। हकीकत में इमरान खान एक सोच बन चुका है जिस पाकिस्तान की इससे पहले बदतहजीबी की मिसाल नहीं होती थी। इम्पोर्टेड हुकूमत 100 दफा हमें कहे, हमें कोई फिक्र नहीं होता। पाकिस्तान के आइन के तहत हमारी हुकूमत आई है, आइन के एक शिक के तहत इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एहतमाम करके अपने ही लोगों ने इमरान खान के साथ छोड़ दिया। तो फिर अगर उसको भी आप इम्पोर्टेड कहेंगे तो आप अपना बयानिया दुनिया के सामने पेश करते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको जब इस पे परेशानी हो रही है कि हमें इम्पोर्टेड क्यों कह रहे हैं, तो आप भी तो सिलेक्टेड कह रहे थे, क्या उस पे परेशानी नहीं थी? देखिए बात ये, हमने उनको सिलेक्टेड एक जनवर के अंदर कहा कि भाई आपके ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, आप इसको क्लियर करें। उसके बावजूद फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि मोहतरम इमरान खान साहब जैसे भी आए हैं आप, हम आपकी हुकूमत को तस्लीम करके असेंबली में बैठे हैं, आए बैठते हैं, मुल्क की मीसा के मईशियत करते हैं, ये मुल्क आगे जाकर मईशी एतबार से तबाह बर्बाद हो रहा है। तो हमारी बात को नहीं सुना गया। अच्छा, मामला सबसे जो अहम आ रहा है वो आ रहा है महंगाई का। महंगाई का आप लोग कह कर आए थे, वादा करके आए थे, इस 6 माह में तो आवाम को यानी और मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। देखिए अकर भाई, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि मुल्क के अंदर महंगाई है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने से पहले के हालात और इनके जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत के सामने ये बात रखी गई कि हालात बहुत बुरे हैं, इस वक्त हुकूमत लेना ऐसा है कि अपने गंदे गर्दन में फंदा डालना। उसके साथ साथ ये कहा गया अगर ये मुल्क के मामला ठीक नहीं हुए तो हो सकता है हम आने वाले 6 महीने के अंदर सर्वाइव न कर सके। आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह फैसला किया कि हमारी पॉलिटिकल स्टेक से ज्यादा पाकिस्तान की स्टेक है। आज पाकिस्तानी स्टेक के लिए हम तकदो कर रहे हैं। आज पूरे दुनिया में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा पाकिस्तान के तौर पर इस पाकिस्तान का केस लड़ रहा है। आज जो भाई बातें करता है ना कि हमें इक़्तिदार की कोई फिक्र नहीं है, एक झूठा साइफर लहरा कर इमरान खान ने पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी तबाह बर्बाद किया, दुनिया के सामने हमें अकेला कर दिया। आज अगर हम दुनिया से फिर से रवाबित बना रहे हैं, आज सऊदीया से हमें ऐड मिल रहे हैं, आज चाइना ने हमारे साथ हाथ पकड़ने की बात की है, आज रूस से, आज रूस कहने को कुछ नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम आपसे हुकूमत की तरफ से आपको कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह दिसंबर के महीने के आखिर तक, जनवरी का महीना इस मुल्क के अंदर एक मुआशी बेहतरी की तरफ पहला कदम होगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल तक ये पाकिस्तान एक बार फिर से जहां 2018 में छोड़ के हम चले गए थे, 5.8 की GDP ग्रोथ था, जो भाई साहब की हुकूमत और उनकी मेहरबानियों से
تباہ ہو کر نیچے آ گیا اس کو پھر انشاءاللہ الیکشن سے پہلے ہم اس ایک- مقام تک لے کر جائیں سب گے. سے اہم بات جہاں مہنگائی ہے، یہ ابھی جو کہہ بھی رہے ہیں کہ بہت سے جو اس وقت معاملات ہیں وہ شپ کے جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، چیزیں نہیں آ پا رہی. پولٹری اس وقت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انڈے ہوں مرغی ہو، وہ ایک عام آدمی کی دسترس سے دور ہو چکے ہیں. اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کیونکہ فیڈ نہیں آئے گی اور اس طرح معاملات ہوں گے تو یقیناً عام استعمال کی چیزیں بھی مہنگی ہوتی جائیں گی. بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.